নমস্কার, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আপনাদের সামনে নিয়ে চলে এসেছি শ্রীনগরের সব থেকে বেস্ট মার্কেট প্লেস, যেটা হচ্ছে লালচক মার্কেট বলে যেটাকে, যেখানে আপনি সব কিছু পেয়ে যাবেন। বাট হ্যাঁ, এটা সবসময় মনে রাখবেন, এখানে কিন্তু স্ক্যাম হওয়ার চান্সেসও কিন্তু বেশি থাকে। তাই জন্য আমি আপনাদের কাছে নিয়ে চলে এসেছি কিছু দোকানের ইনফরমেশন, যেখান থেকে আপনি অথেন্টিক জিনিসটা পেতে পারেন, ঠকার সম্ভাবনা থাকবে না। সেই কিছু শপের ইনফরমেশনে আমি আজকে এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। চলে এসেছি লালচক মার্কেটে, যেটা হচ্ছে শ্রীনগরের একদম চলতি মার্কেট যেটাকে আমি বলতে পারেন। এখানে সব কিছু এখানে পাওয়া যায়। আর ঘন্টাঘাটটা আমি আপনাকে ওই যে হচ্ছে ওইটা হচ্ছে ঘন্টাঘাটে, সন্ধ্যেবেলা আসলে অনেক লাইট দেওয়া যায়, খুব দেখা যায়, তো খুব ভালো লাগে। লালচক মার্কেট হচ্ছে শ্রীনগরের প্রাণকেন্দ্র বলতে পারেন। যেমন কলকাতার প্রাণকেন্দ্র যেমন বড়বাজার আর শ্যামবাজার, ঠিক সেই রকমই মার্কেট কিন্তু এই লালচক মার্কেট। সারা দিন এখানে কোলাহল থেকে যায়। আচ্ছা, লালচক মার্কেটের ভেতর অনেক মার্কেট আছে, কিন্তু কিছু মার্কেটের ইনফরমেশনই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব, যেখানে আপনি অথেন্টিক জিনিসপত্র পেতে পারেন। আচ্ছা, এখানে আরও একটা ইনফরমেশন দেওয়া আছে। লালচক মার্কেটে আপনারা যদি রবিবার দিন যান, তাহলে কিন্তু সকাল 10টা থেকে বিকেল 3টে পর্যন্ত ওখানে মাত্র 10 টাকা থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেক জিনিস কিন্তু এখানে পাওয়া যায়। এটা কিন্তু শুধুমাত্র রবিবার দিনই হয়। আমরা চলে গেছিলাম লালচকের কুকার বাজারে, যেখান থেকে আমরা জিনিসপত্র কিনেছিলাম। তো আমরা কুকার বাজার ঢুকেই একটা দোকানে ঢুকলাম পশমিনা শাল দেখতে। আপনাদের বলে রাখা ভালো, অ্যাকচুয়াল পশমিনার দাম কিন্তু 25,000 টাকা। আর আপনারা যদি সেমি পশমিনা নিতে চান, তাহলে মোটামুটি 2,000, 3,500, তারপর 900 টাকা দিয়েও আপনি পেতে পারেন। 900 টাকা, 3,500, 4,000, 5,000 এইরকম আপনি সেমি পশমিনার ওপর শাল পেতে পারেন। কত? 1900 সেমি পশমিনা है ना 1900। এইটা वो 900 ওইটা 900, এটা 1900। ब्लैक 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 इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक इसको देखो कानी बोलते हैं। कानी। फेमस शाल है। কানি ब्लैक দেখাই 1500, ব্ল্যাক 1500 টাকার কানি। তাপসী ওইটা যদি না হয় प्राइस कितने का है ये वाला? 3500 3500 सेमी पश्मीना है ना? ओरिजिनल ओरिजिनल डुप्लीकेट है। आप क्या बोले वुलन क्या है इसका, क्या है वुलन? ओरिजिनल सेमी पश्मीना। अच्छा, इस कपड़े के ऊपर ये मिलेगा जेंट्स वाला? ये कितना प्राइस का है? ये है 6000। हाँ 6000 6000। ठीक है, इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। एक एकदम सॉफ्ट क्वालिटी। सेमी पश्मीना है, ओरिजिनल ओरिजिनल है। कानी। हाँ ओरिजिनल। ओरिजिनल कानी है। अच्छा, ओरिजिनल कानी बहुत सॉफ्ट है। ये इधर वो चीटिंग वाला बात नहीं, जो बोलेगा वो पता होगा। अच्छा, दुकान का नाम? ये एम शाह एड्रेस एम बोल शाह। दीजिए। एड्रेस कुकर बाजार कुकर बाजार, लाल चौक। लाल चौक। और आपका नंबर? हमारा क्या फोन नंबर? हाँ, फोन नंबर 600 600 50 50 15 15 266। 266। ओके, ठीक है। थैंक यू। ऑनलाइन तो ऑनलाइन नहीं होता है, आके ही लेना पड़ेगा। कौन सा दुकान? यही वजह से कुकर बाजार है, नहीं तो पूरा कुकर ये। बाजार यही है। ये पूरा बाजार कुकर बाकी बाजार। जो बाकी सारा एरिया है ना, ये लाल चौक है। अच्छा। ये अच्छा, कुकर बाजार है। जब इसमें कस्टमर घुस जाएगा ना, वो एम शाह एम शाह। देखेगा। ओके, ठीक ये है। करेक्ट एड्रेस है। ओके अच्छा, ठीक है, फोन नंबर भी है, अगर उसको फोन नंबर भी देगा वो हाँ। फोन करेगा, ठीक है। ओके, तो हम उसको लेने जाएंगे। ठीक है। ठीक है। ओके, बिल कर दीजिए। ওই দোকান থেকে শল কিনে আমরা একটু এগিয়ে গেলাম আরও কিছু দোকান ঘুরতে, যেখানে আমরা পেলাম প্রচুর হোলসেল কালেকশন, যেখানে আপনি শাল, চুড়িদার, সালোয়ার কামিজ, 2 পিস, 3 পিস সব কিন্তু ওখানে পাবেন। আর কালেকশন এত আপনি দেখেও মানে ভাবতে পারবেন না, প্রচুর কালেকশন। এইটা এমন একটা শপের খোঁজ আমি আপনাদের দিলাম, যেখানে আপনি 500 টাকা থেকে শুরু করে আপনার যতদূর বাজেট আপনি সেই অনুযায়ী কিন্তু আপনি এখানে জিনিসপত্র পাবেন। এবং আপনি এই দোকানে ঢুকলে কিছু না কিছু আপনি ওখান থেকে কিনেই আনবেন, কেননা ওদের কালেকশনই এতটাই ভালো। होलसेल शॉप काश नाले दिन बड़ी मने बने
तो होलसेल शॉप पे क्या फ्री में मिलेगा? होलसेल शॉप तो है लेकिन प्राइस कितना है? फ्री तो आज थापड़ भी नहीं पड़ता है यार, क्या बोलते हो? वही तो पूछ रहे हैं, प्राइस तो बता दीजिए। हाँ हाँ 500 रुपीज। 500, ये सब 500 में मिलेगा। ओके। कैसे बना हुआ है? कुर्ती पैंट नहीं विदाउट। और अगर हम पूरा এই যে শপটা ছিল এটা মোটামুটি 3 তলা শপ ছিল, হোলসেল পুরোটাই। আর আমি ওপরে যখন আমাদের নিয়ে গেল, আমরা ওখানে সালোয়ার দেখতে গেছিলাম, মানে শলের যে সালোয়ার, অ্যাকচুয়ালি কাশ্মীরি যে মানে কুর্তিগুলো হয় সেগুলো আমরা দেখতে চলে গিয়েছিলাম। এত স্টক দেখে আমার জাস্ট চোখটা ধাঁধিয়ে গেছিল, এত ভালো জিনিস আর কোয়ালিটিও খুব ভালো। মঞ্জুসের জন্য এরকমই চলবে, বুঝলো তো ये শর্ট शॉल वाला हाँ शॉर्ट नेबो कितना प्राइस है इसका? 500। 500। बड़ा ले लो छोटा ले लो 500। बड़ा ले लो छोटा वन ले लो। प्राइस, नो बार्गेनिंग, नो डिस्काउंट। Okay. हाँ होलसेल Okay, प्राइस। और थोड़ा कलर। আর এই যে কুর্তি সেটগুলো দেখছেন, এটা কিন্তু পুরো সেট, ওপরটা নিচেরটা আছে, দুটো মিলিয়ে আপনার 1000 টাকা পড়বে। আর এগুলো কিন্তু পিওর কটনের, আপনি এগুলো গরমেও পরতে পারবেন। আর মানে খুব সফট মেটেরিয়াল, মানে আপনি কলকাতার এত গরমেও যদি আপনি এইগুলো পরেন, মানে আপনার কিছু ফিলই হবে না যে আপনি কিছু মানে আপনার কিছু গায়ে লেগে আছে বলে। এগুলো ভালো আছে। ये वाला दिखाएंगे। हाँ ये ऊपर का है और नीचे का मिला के 1000 ना। हाँ हाँ हाँ। हजार नहीं, थोड़ा कम जी कर देंगे। তুমি নেবে কি? ना बोले चलो নেবে কি? ये बहुत मस्त है। ये दारुण। আমি এই দোকানটা একটা দারুণ জিনিস দেখতে পেলাম এই হোলসেল দোকানটায়, সেটা হচ্ছে কানি কলমকারি মেটেরিয়ালের ওপর 3 পিস, মানে সেমি পশমিনা যেটাকে বলে তার উপর 3 পিস, দারুণ দেখতে সেটা। এই জিনিসটা এতটাই সুন্দর দেখতে, এটা কিন্তু আপনি শীতকালে যে কোনো বিয়ে বাড়িতে ক্যারি করতে পারেন। আর প্রচুর মানে দারুণ সোবার দেখতে, মানে ওটা পরলে মানে সত্যি আর কিছু লাগবে না, খুব ভালো Real দেখতে। আর pashmina। মেটেরিয়ালটাও কিন্তু तो খুব ये हो गया रियल पश्मीना। इसको बोलते हैं कानी कलमकारी। ये कानी सारा कलमकारी। हैंडमेड होता है, ठीक है? अच्छा। और इसका प्राइस क्या है? ये आपको मार्केट में 9,500 के करीब मिल जाएगा, हमारे पास आपको टोटल 5,000 में मिलेगा। 3 পিস। और Three ये piece। पूरा 3 पीस Three है piece इसका। है। ये इसका दुपट्टा है जी, देखिए ये इसका दुपट्टा है। इसका मटेरियल होता है पश्मीना बेस पे, ठीक है? इसको कलमकारी बोलते हैं। अभी पूरे वर्ल्ड में इसका ट्रेंड चल रहा है, क्रेज है इसका, इस ड्रेस का। रेट भी क्रेजी है। हाँ रेट भी क्रेजी है। हाँ, मगर ये तो सीधी सी बात है, जैसे जैसे कि शॉल आप 500 से स्टार्ट आप 1.5 लाख 2.5 लाख रुपए तक पाओगे। इट इज द डिपेंड ऑन कस्टमर, किस हिसाब से चाहता है कस्टमर, कहाँ था, उसका बजट क्या है। शॉल होता है 500 का भी शॉल होता है, 1 लाख का भी शॉल होता है, ठीक है सर? मटेरियल ये कौन सा और कलर दिखाई, इसका क्या है? इसका कलर सारे डिलीवरी कुछ होता है क्या? हाँ जी मैम। हाँ कोई इंस्टाग्राम पेज से होता है या फिर फोन नंबर का? फोन नंबर से आपको व्हाट्सएप पे हमारे स्टेट्स आ जाएंगे, उस पे आप ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। अच्छा एक बार नंबर क्या दिया? 7889452071। अच्छा इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो आप जी। लोग बिल्कुल, मतलब जो प्रोडक्ट्स है वो आप लोग शो करेंगे और जो पसंद आ गए बिल्कुल, जो चीज आपको उसमें पसंद आएगा अच्छा। वो आप ऑर्डर कर सकते हैं, उसका रेट बता के हम आपको ऑनलाइन कर ऑनलाइन कर ओके। दुकान का नाम लोकेशन थोड़ा सा बोल देंगे? हाँ, अमीरा उस पैकेट में कदल, देंगे। वो वाला अमीरा कदल कुकर बाजार नियर हमजा मस्जिद। अच्छा ठीक है ओके थैंक यू। আমি এনাদের দোকানের ডিটেলস আমি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে আমি অবশ্যই দিয়ে দেবো, ফোন নাম্বার দিয়ে দেবো, আপনি এনাদের সাথে ফোন করেও কথা বলতে পারেন এবং ফোন করে এনাদের থেকে কিন্তু আপনি অনলাইনও অর্ডার করতে পারেন। আমি সেই সব ডিটেলস কিন্তু আমি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর প্লিজ ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে